नमस्कार मुझे दिलेश्वर मेहर पेज पर आपको स्वागत कर श्री श्याम बाबा हैंडलूम रे आज देखमा 3000 उपरे साड़ी माने देखमा 5000 भीतर तक चलो देखमा फास्ट कलेक्शन देखो कॉफी कलर जो अच्छे ये सारा आंचल के टिके भल से देखो आप पूरा बेचता है 3500 टका पड़वा पूरा गुटे सागुआर अच्छे मेरून कलर बड़ सप्ताह जे अच्छे पूरा तार आँचल है चक्र आँचल पूरा बड़ीटा एमती आसवा पूरा सप्ताह डिजाइन 3800 टका पड़वा এটা গুলো হচ্ছে না এটা না এটা দেখুন ঘরের ডিজাইন রয়েছে মন্দির ডিজাইনটা এরা কি থাকে মোটা কলর ওরে গ্রিন কলর আঁচল আছে আর পুরো বডিটা আছে এটা 3500 টাকা পড়বে প্লেন বর্ডারে কাপড় করে দিয়ে আসবা এটা ব্লাউজ পিস সাইয়া মিলে যাবে এটা তার আঁচল রেড কালার নিয়ে ब्लाउज पीस भी मिलेगी आराम से पहले 3200 टका पड़वा पूरा प्लेन में सस्ता येलो कलर गुटे देखमा पट्टो बॉर्डर ग्लास में फर्स्ट तार आंचल में ये देखो आंचल आसवा पूरा बॉडीटा येलो रे आसवा 2 सप्ताह साइज इतार प्राइसटा 3800 टका पड़वा एटा अच्छे आंचल आसवा जुटी आंचल कदम फुल चक्कर डिजाइन अच्छे पूरा बॉडीटा आसवा এটা প্রাইসটা 3400 টাকা পড়বে এর भी ডবল বর্ডার আছে আঁচলটা পুরো এমনি আসবে এটার প্রাইসটা 3500 টাকা পড়বে এখানে ব্লাউজ পিস মিলবে এটা গুলো আছে হিন্দি বড় খুবই ब्लाउज पीस मिलेगा आंचलटा पूरा एंट्री आसवा ब्लाउज पीस मिलवा 4500 टका पड़े चल এটা আউট আসवा কোন দেখো এটা তার আঁচলে না বলটা এন্ট্রি মিলবে এটা 3500 টাকা পড়বে এটা হচ্ছে মেরিন গ্রে সুতা ডিজাইনের এটা ব্লাউজ পিস মিলবে এটা আঁচলে মেরুন কালার পুরা বডিটা এমনি আসবে সুতা ডিজাইন আসবে পুরা বডিটা 4500 টাকা পড়বে इंदौर रुपये आसवा इतनी ब्लाउज पीस मिलवा आंचल एंट्री आसवा चक्र डिजाइन आसवा ब्लाउज पीस वाला এটা भी पूरा बॉडीটা इतार प्राइसटा 5000 টাকা পড়বা रेड ब्लू कॉम्बिनेशन रे गुटे আছে এটা ब्लाउज पीस वाला এটা भी এটা আঁচলে এমনি আসিব বডিটা চক্র ডিজাইন আছে পুরো এমনি আসবে এটার প্রাইসটা 4000 টাকা পড়বা ব্লাউজ পিস সাইজ মিলবা এটা ডবল বর্ডার না এটা আঁচলে এটা রাখলো কি আপন দেখি ডবল বর্ডার এটা বিনা ব্লাউজ পিস এটা ব্লাউজ পিস वाला এটা 4500 টাকা পড়বা
गामा ग्रीन ब्लू कॉम्बिनेशन गुटे अच्छे ब्लाउज पीस बता डबल बॉर्डर है बॉडी देख ये पूरा आंचल एमती आसवा ब्लाउज पीसटा यहाँ आसवा आउ बॉडीटा 3D पैटर्न पूरा आसवा इधर प्राइसटा 4500 टका पड़वा। तो एटा कलेक्शन देखवार लगे आम चैनल के लाइक करो सब्सक्राइब करो। नमस्कार।